अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आप खैर आफियत से होंगे और दुआ है रब ताला के हुजूर कि आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफ्ज़ व अमान में हों। दोस्तों, गुज़श्ता कई दहाइयों से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी और बम धमाकों का वो सामना रहा है, जिसकी वजह से हमें बेशुमार वो नुकसानात उठाने पड़े और मुल्क का अमन व अमान वो ख़राब करवाना पड़ा और बहुत सारी हमारी जो फोर्सेस हैं उनके नौजवानों ने मुल्क के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ वो देनी पड़ी। गुज़श्ता 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो उस वक़्त की यानी कि उस वक़्त के जो हमारे पाक फ़ौज है, सिक्योरिटी इदारे हैं और उस वक़्त की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, उन सब ने मिलकर इस अफ़रियत के ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश की और इसको संभालने की कोशिश की कि किसी तरीके से इस पे वो कंट्रोल किया जाए और ज़रबे अज़्म किया गया और फ़साद जो फ़साद है इसको ख़त्म करने के लिए वो काविशें की गईं और बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर वो बड़ी मुश्किल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो एक अमन व अमान की सूरत वो पैदा की और हमें वो दहशतगर्दी की अफ़रियत से कुछ थोड़ा सा छुटकारा मिला। लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल से आप अगर देखें तो इसके अंदर फिर मुसलसल वो इज़ाफ़ा हो रहा है। बल्कि एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल की निस्बत इस साल वो दहशतगर्दी के वाक़यात में 48% इज़ाफ़ा हुआ है, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। अगर इस पे अभी वो ना सोचा गया तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है कि 48% की एक परसेंटेज है वो बड़ी मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक है। और इसी तरह फिर आज अगर आप देखें तो इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, जैसे हसास शहर में आज वो खुदकुश हमला हुआ है। पुलिस को शुबा था कि कोई दहशतगर्द है और वो किसी कार में जा रहा है, तो पुलिस ने उसका पीछा किया और I-10-4 की मकाम पर गली नंबर 31 के सामने उसको रोकने की कोशिश की, जिस पर उस खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। और इस वक्त मौके पे मौजूद जो पुलिस अहलकार थे उनमें से एक पुलिस अहलकार जिनका नाम अदील बताया जाता है, वो मौके पे शहीद हो गए और इसी तरह कुछ शहरी और कुछ पुलिस अहलकार जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है, वो भी इस धमाके के अंदर वो शदीद ज़ख्मी हुए और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया। और आपको याद है कि गुज़श्ता हफ्ते यानी कि ये पिछले हफ्ते 18 दिसंबर को बन्नू में CTD के कंपाउंड पर वो हमला हुआ और वहाँ पे मौजूद दहशतगर्दों ने हमारे CTD के जवानों को यरगमाल बनाया और उनको शहीद भी किया। और फिर उस कंपाउंड को वागुजार कराने के लिए हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने ऑपरेशन किया और फिर उस ऑपरेशन के नतीजे में वो हमने उस कंपाउंड को वागुजार करवाया। तो ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, ये हमें सोचने की दावत दे रहे हैं कि आखिर ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो क्यों अब फिर दोबारा वो सर उठा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि शायद इसकी वजह वो आज हमारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम और हमारी मईशत की जो ज़बूआली है, इसकी वजह वो ये है कि इधर जो दहशतगर्द हैं वो मौके से फ़ायदा उठा के हमारे मुल्क के अंदर वो अफरा तफरी पैदा करने की प्लानिंग और वो कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे वो हिज़्ब इक़्तिदार के लोग हों या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोग हों, वो मरकज़ में हुकूमत कर रहे हों या वो सूबों में हुकूमत कर रहे हों, वो अपनी ज़ाती अना की खातिर और अपनी कुर्सी की खातिर लड़ने में और बाहमी इख्तिलाफ़ व इंतशार के अंदर वो बस मसरूफ़ है, जिसकी वजह से फिर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनको शायद ये मौका बड़ा गनीमत लगा है कि अब ये जो अहले इक़्तिदार लोग हैं
یہ جو اپوزیشن والے ہیں، یہ جو عوام الناس ہیں، یہ باہمی اختلافات کا اور باہمی انتشار کا شکار ہیں، تو چلیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امن و امان کو تہوبالا کریں، اور اس کی جو معیشت پہلے ہی دیگر گوں ہے، اس کے اندر ایسی بدامنی پیدا کی جائے کہ یہ اور جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جائے، اور ملک جو ہے وہ مشکل کے اندر جو ہے ان کی مشکلات میں اور ان کی تکلیفوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے۔ تو صورتحال عوام، میں آپ سے، اپنے دوستوں سے اور عوام الناس سے یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور ہم ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ان سیاسی جو جو شعبدہ باز ہیں ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، ان کے بھرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حزب اختلاف کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ حزب اقتدار کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے عوام الناس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور عوام یہ سمجھ نہیں رہی کہ یہ جو بھی ہیں یہ سب کے سب اپنی جو ہے وہ شعبدہ بازیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ ان کو ملک کی یا عوام کی کوئی خیر و فلاح کا ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ اس صورتحال کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت جو آپ کے سامنے مہنگائی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، جو کرائے ہیں مکانوں کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں ان کے اندر ان کا گزارا جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جو مزدور ہیں ان کی مزدوری سے جو ہے وہ کام چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ آٹا جو کہ تمام لوگوں کی دسترس میں ہوا کرتا تھا، چینی جو تمام لوگوں تک پہنچنی ضروری ہے، وہ جو ہمارے جو چیزیں ایسی ہیں جو گروسری ہے، یا جو ہمارے بل ہیں، یا جو ہمارا پانی ہے، جو کہ ہر عوام تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور ان کو یہ سستا اور آسان طریقے سے مہیا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن بدن جو ہے وہ تنگی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مشکلات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اوپر سے پھر دہشت گردی جو ہے وہ بھی اوپر مسلط ہو رہی ہے، اور ملک دشمن قوتیں بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ کے آپس کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہم سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی شاید ٹھان لی ہے۔ تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ارباب اقتدار اور طاقتور اور مقتدر قوتیں اس بارے میں سوچیں، اور وہ اپنی ذاتی لڑائیوں کی بجائے اس کی طرف غور کریں کہ یہ جو ہمارے ملک کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، روزانہ جو لوگ ہم جانے دے رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں، اور جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں، تو ان لوگوں کے بارے میں کچھ ان کو جو ہے وہ اب جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ نہیں سوچتے تو پھر میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ بیدار ہو جائیے، آپ جاگ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔